Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan bercakap tentang soalan statistik yang diambil daripada kertas Matematik Tambahan SPM tahun 2016. Jadi video ni saya akan campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu dengan harapan video ni boleh sampai kepada seberapa ramai pelajar-pelajar yang mengambil SPM sama ada tahun ni ataupun tahun-tahun yang akan datang, ya. Okay, so in this question given here, you are asked to calculate the number of different ways to arrange all the cards in a row if there is no restriction. Okay, so for question A is there is no restriction, tiada apa-apa syarat. Jadi bagaimana you boleh susun ke semua kad tersebut. Kad ni adalah kad yang berlainan huruf. Jadi sebelum saya bercakap tentang penyelesaian kepada soalan ni, saya percaya bahawa apa-apa permasalahan dalam matematik yang kompleks sebenarnya boleh diselesaikan jika kita tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah yang simple. So kita akan mula dengan perkara yang simple, perkara yang paling asas, and then kita move on to a more complicated case. So that is what I'm going to illustrate next. I'm going to just give you a simple example of, let's say you have these two cards. Okay, so kalau you ada dua kad yang berlainan, kad A dan kad B, so macam mana you nak susun kad tersebut? Saya percaya yang anda semua familiar dengan tree diagram. Okay, kita boleh cuba gambarkan proses ni dengan menggunakan tree diagram. So pada step yang pertama di sini adalah you nak pilih kad mana nak isi tempat yang pertama. Okay, you ada dua space untuk isi. Jadi pada stage kat sini adalah stage untuk memilih apakah kad yang hendak diisi di tempat yang pertama. So this is the first position and this is the second position. Okay, so bila kita nak pilih kad yang untuk berada di tempat yang pertama, you ada dua option. You ada option A dan you ada option B. Dan seterusnya untuk stage yang kedua, so ini adalah stage yang pertama. Okay, stage yang pertama ni, okay, I'm just going to write down here. This is the first stage. At this first stage, you are thinking of what are your options. Okay, so how many options you have? So how many options you have to fill up the first position? So you ada dua option, A dan B, right? So that's the first stage. Now, once you have done the first stage, you move on to the second stage. So ini adalah second stage, di mana dekat bahagian second stage ini, you are actually looking for how many ways or how many options to fill up the second position. So option dia adalah, kalau you dah pilih A dan you ada dua kad sahaja, of course kalau you dah pilih A, you akan terpaksa pilih B lah. Itu saja option dia. Dan kalau you dah pilih B di sini, bermakna option you adalah you pilih A. Jadi daripada sini you dapati bahawa ada dua cara untuk menyusun dua kad yang diberikan A dengan B. Okay, so kat sini cara dia, bilangan cara, how many options to fill up the second position, option dia satu sahaja. Dan sini pula how many options to fill up the first position, option dia adalah 2. So you multiply 2 times 1, you will get the number of ways ataupun the number of arrangements adalah 2. 2 kali 1, 2, okay. So final answer. So answer here kat sini, your answer based on this, you will have A and B. That is how you can arrange the cards, or B and A. So answer dia adalah 2 ways, 2 different arrangements, and this can be obtained by multiplying the number of options that you have here on the first stage and the number of options yang you ada dekat second stage. So 2 times 1, you get the answer is 2 ways. Or based on the tree diagram, you can see there are clearly 2 different path. Okay, you ada dua laluan yang berbeza untuk menyusun kad tersebut.
Alright, now let's move on to a slightly complicated case. So what if you have 3 different cards? Okay, so you have cards A, B dan C. So bagaimana you nak susun dia? So again, kalau you seorang yang suka visualize problem ni menggunakan diagram, you boleh gunakan 3 diagram. Okay, so 3 diagram. We start off with the first stage. So first stage ni, macam saya cakap tadi, first stage ni adalah stage di mana you nak tahu how many options to fill up the first position. The first position. Okay, berapa option yang you ada untuk fill up the first position. So you can imagine you ada 3 card, you nak susun dalam baris, ada 3 tempat nak susun. So ni position 1, position 2, position 3. So based on this, you ada 3 card, so you ada clearly 3 option. So option, you boleh pilih A, you boleh pilih B, you boleh pilih C. So ini adalah option you. Okay, so ada 3 option. So clearly the answer is you have 3 options. Now if you move on to the next stage, okay, so this next stage here, this is the second stage. Di mana dekat second stage ni sebenarnya you are interested to find out how many options, berapa pilihan yang you ada, how many options to fill up the second position, which is this one here, the second position. So now, bear in mind, kalau you dah pilih dah 1 card, you mesti tinggal lagi 2 card. You ada 2 option sahaja lagi yang tinggal. But you can visualize it. Kalau tak nampak, you boleh pakai 3 diagram. You can think about it like this. So pada stage yang pertama di sini, you dah pilih A. So you ada tinggal pilihan sama ada you boleh pilih B ataupun C. Ni you dah pilih B ya. For the first stage you pilih B, so you tinggal A dan C. Dan kalau you pilih C kat sini, you tinggal pilihan you tinggal A dan B lah. Jadi daripada sini you can see that the number of options that you have is 2. So ada 2 pilihan di sini. Okay, so the next one is the next one is at this stage pula kita akan bercakap tentang how many options to fill up the third position. The third position, which is this one. Option this one ya. Okay, so you dah dapati bahawa you ada 3 card sahaja. So ni dah tempat pertama, ni dah tempat kedua. So bila you ada 3 card, of course pilihan you tak ada pilihan lah. Sebenarnya you ada 1 pilihan sahaja. If you dah pilih A, B kat sini, therefore kat sini mesti jawapan dia C lah. You dah pilih A, C, di sini mesti B. B, A, di sini mesti C. B, C, this one must be A. C, A, this one is B. C, B, this one is A. Jadi sebenarnya how many options to fill up the third position? You ada 1 option sahaja. Okay. So based on this answer here, I hope you can see that your final answer. Okay, your final answer. So I'm just going to write this final answer. You ada pilihan you A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. So ini adalah cara you boleh susun ya, dan ada 6 cara, 6 different ways, because you have obviously 6 different paths here. So ada 6 jalan dan 1 jalan. This one is jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat, jalan kelima dan jalan keenam. So ada 6 cara. And you can see that these 6 ways can also be obtained if you consider multiplying 3 options with 2 options with 1. So 3 times 2 times 1. So you consider berapa option untuk first stage, second stage and the third stage. So dia ada 6 cara lah. 3 kali 2 kali 1, 6 cara. So now, kalau kita make the problems more complicated, like for example, kalau kita ada 4 different cards, how many ways of arranging those cards? Jadi kalau ada 4 different cards, susahlah kita nak lukis lagi 3 diagram. It's going to be cumbersome. It's going to be difficult lah kalau kita lukis 3 diagram lagi. Jadi apa yang kita buat adalah kita can follow the same line of thought yang mana saya dah terangkan kepada you tadi.
you can think of it as we have 4 different positions. This is position 1, position 2, position 3 dan position 4. So at the first position here, you can think of how many options to fill up the first position. So bila you ada 4 different cards, bermakna you ada 4 pilihan. Okay, kali pertama you nak pilih card ni, you ada 4 pilihan. So you ada 4 pilihan di sini. Now, bila you dah pilih satu kad untuk isi di tempat ini, bermakna tempat ni dah diisi, bermakna 4 kad kita tadi dah tinggal 3 kad je pilihan kita yang tinggal. So, untuk isi tempat yang kedua, you can think of how many options that you have to fill up this second position here. So, sebab kita ada 3 kad yang tinggal, bermakna kita tinggal 3 pilihan sajalah. So, 3 pilihan untuk isi tempat yang kedua. So that is what's going on here. And once you dah habis isi tempat kedua ni, you nak isi tempat yang ketiga. So bermakna kad kita tinggal 2 lagi lah. So you dah penuhkan 2 tempat yang pertama kat sini, betul? So tinggal 2 kad. Jadi pilihan you untuk sini adalah 2. Dan of course bila you dah isi ketiga-tiga tempat ni, bermakna satu tempat yang terakhir ni, you tak ada pilihan lain lah. Pilihan dia adalah 1 sahaja. So it goes back to having 4 times 3 times 2 times 1, and this is going to be equal to 24 different ways of arrangement. So bagaimana you boleh susun 4 cards ni adalah secara 24 cara dengan multiply nilai-nilai tersebut lah. Okay, 4, 3, 2 dan 1. Okay, so jadi kalau kita ada 5 cards, okay, kalau kita ada 5 cards, berbalik kepada masalah kita di sini, you ada 5 cards, dan bagaimana kita boleh susun jika tiada restriction, bermakna you boleh imagine, okay, ini adalah tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So this is position 1, position 2, position 3, position 4, position 5. So you boleh imagine proses itu bermula dengan step yang pertama. Step pertama kita adalah nak pilih berapa kad yang kita boleh letak kat sini. Apa pilihan kita? Berapa pilihan kita ada untuk letak kad di sini? So pilihan kita obviously kita ada 5 pilihan. You boleh pilih mana-mana satu pun. 5 pilihan. So now you think about, again, I said, you think about how many options do you have. How many options? Berapa pilihan yang you ada? So dalam kes ni untuk tempat pertama you ada 5 pilihan. Okay, dan of course bila you dah move ke tempat yang kedua, bermakna kad you tinggal 4 lagi, bukan tinggal 5. So tinggal 4. Jadi untuk isi kat sini you ada 4 pilihan. Seterusnya untuk isi di tempat yang ketiga you akan ada 3 pilihan. Tempat yang keempat akan ada 2 pilihan, dan tempat yang terakhir mestilah hanya ada 1 pilihan sahaja. So berdasarkan perkara di atas ni, you can see that the number of ways is going to be 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and this is equal to 20 times 6 is 120 ways. And kalau you perhatikan di sini, ini sebenarnya adalah formula ini sebenarnya ni adalah 5 factorial. So this is the same thing as 5 factorial. So sama juga kat sini, ini sebenarnya adalah 4 factorial, and 3 times 2 times 1, this is actually 3 factorial. 3 factorial. Okay, for this one, and this one is actually 2 factorial. So this one is 2 factorial. Yep. Jadi itulah formula yang diberikan dalam matematik tambahan di sekolah, iaitu kalau you ada n different cards. So let's say you have n different cards and you want to arrange them in a row. Therefore, the formula is going to be just n factorial. Okay, so now let's move on to question B. Question B says that bagaimana kita boleh susun dia kalau first card dengan last card tu mesti consonants. Jadi again, I think we can follow the same line of thought, di mana you can think of arranging the cards in this manner. So this is position 1, position 2, position 3, position 4, and position 5. However,
dia kata kat sini first card dengan last card mesti konsonan, bermakna dia tak boleh dia nilai sama ada B ataupun L ataupun H lah, mesti konsonan. So katakanlah you start dengan first stage you, okay, first stage adalah untuk pilih card untuk isi pada position yang pertama. So your first stage adalah how many options you have to fill up the first position. Okay, so option yang you ada dalam kes ni adalah you ada 3 option, iaitu sama ada B ataupun L ataupun H, 3 option. So now kalau you move on to the next one is the second stage. Okay, sebab ini adalah syarat dia, first card dengan last card adalah konsonan. So I'm thinking that the next reasonable step is to concentrate on the last card, di mana this will be your second stage of thought process, di mana you akan pilih or you akan fikirkan tentang how many options that I have in order to fill up this last position here. So bear in mind, you dah fill up this position, bermakna card konsonan you tinggal 2 sahaja, sama ada this one or this one or this one and this one. So card konsonan you nanti akan tinggal 2, bukan lagi 3, sebab yang ni you dah buat untuk first stage. Therefore, how many options is going to be equals to 2. Okay. So next adalah the third stage. Okay, the third stage is sama lah macam yang lain-lain. So this is the third stage. Kita follow the same idea. Third stage kat sini adalah berapa kad yang you ada untuk isi tempat ni. So you boleh isi sama ada O ataupun E dan salah satu konsonan yang tak dipilih tadi. So kat sini kita baru, konsonan kita ada 3. So konsonan ada 3 dan kita punya apa tu, vowel ada 2. So setakat ni kita baru isi 2 tempat, bermakna pilihan yang ada kat sini adalah 3 lagi pilihan lah. Okay, 3 lagi pilihan. Next untuk stage fourth stage, bermakna you dah isi tempat ni, dah isi tempat ini, dah isi tempat ini, bermakna pilihan you tinggal 2 pilihan. And for this one, ini adalah 1 lah, ini adalah last stage. So untuk last stage yang ini, cuma ada 1 option. Therefore, the number of ways is 3 times 3 times 2 times 1 times 2. So 9, 18, 36. Okay, so ada 36 different ways. Alright, I think that's all for now. Thank you very much for watching.